السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غنشوفوا لو تيوريم دي فالور انترميديير في الدرس ديال لا كونتينيتي دي فونكسيون. قبل ما نشوفوا لو تيوريم نشوفوا هذا الشكل هذا، هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك عندنا ان روبير اورتونورمي، un intervalle AB, leurs images, les images de A et B, اللي هما f de A et f de B. Voilà, هذه la courbe de la fonction f. Donc أول ملاحظة كنلاحظوا على أن la courbe est continue, la fonction f est continue sur l'intervalle AB. Donc soit K, un réel compris entre f de A et f de B. Donc عندنا واحد العدد حقيقي اللي هو محصور ما بين f de A et f de B. Donc إلا خدينا لا droite y est égale à K كنلاحظوا على أنه كيقطع لا كورب، لا كورب على الأقل في نقطة. في الحالة ديالنا هنا كنلاحظوا أن هاد لا دغوات كيقطع لا كورب في 3 بوين. هذا لو بوين الأول سي ان، إذن كيقطع لا كورب في لو بوين سي ان أو في لو بوين دابسيس سي ان. نقدروا نكتبوها بهاد لا فاصون اف دو سي ان est égal à K. دونك سي ان هو الأفصول ديال النقطة ديال التقاطع اللي هي ما بين لا دغوات اي لا كورب. عندنا نقطة واحدة أخرى كنلاحظوا تما ديال التقاطع اللي هي سي اثنان. ألوغ ممكن نعاود نكتبوها بهذا الشكل f de C2 est égal à K. Et aussi on a notre point اللي هو C3. Alors f de C3 est égal à K. Alors هنا on peut dire que la courbe de f coupe la droite d'équation y est égal à K en un point au moins sur l'intervalle AB. في الحالة ديالنا كاين 3 بوين. دونك على الأقل هذاك لا دغوات غيقطع لا فونكسيون في واحد لو بوين على الأقل. اللي نقدروا نقراوها بشكل آخر هو l'équation puisque عندنا f de C1 est égal à K, f de C2 est égal à K, f de C3 est égal à K. alors نقدروا في مكان C1 و C2 C3 نوضعوا x غتصبح une équation اللي هي بالشكل التالي f de x est égal à K. وهاد l'équation هادي f de x est égal à K عندها au moins une solution dans AB. دونك كيف ما قلنا في الحالة ديالنا هاد l'équation f de x est égal à K عندها 3 solutions. Voilà, نشوفوا le théorème. Donc soit f une fonction définie sur un intervalle i contenant deux réels a et b tels que a est inférieur strictement à b si f est continue sur AB. Alors la première condition هي أن f تكون continue sur l'intervalle AB. Alors pour tout réel k compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à K. Comme je fais la représentation graphique. Donc, il existe au moins un réel C appartenant à AB tel que f de C est égal à K. كاين حالة واحدة أخرى ديال لو تيوريم دي فالور انترميديير. في ديك الحالة غيكون عندنا الحالة الثانية غيكون عندنا على أن لا دغوات كوب لا كورب في ان سول بوين. دونك هنا الشرط اللي خصو يكون إضافي على لا فونكسيون اف هو أنها تكون ستريكتومون مونوتون، c'est-à-dire إما ستريكتومون كرواسونت أو بيان ستريكتومون ديكرواسونت. دونك إلا كانت لا فونكسيون تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا هذا أكيد أن هاد لا كورب غتقطع لا دغوات y إيكالا كا في ان سول بوين لأنها ما غتعاودش ترجع إما تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. Voilà le théorème. Donc soit f une fonction définie sur un intervalle i contenant deux réels a et b tels que a est inférieur strictement à b si f est continu et strictement monotone sur l'intervalle AB, alors pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il existe un unique réel C appartenant à B tel que f de C est égal à K. Donc, هادو deux cas ديال le théorème
des valeurs intermédiaires. Alors في فيديو واحد اخر غنشوفوا un exemple ديال هاد le théorème.